नमस्कार स्वागत करुच्ची मु आपण मानकु आ गोटे नुआ भिडियो को फगुण मास आसीगले ही होली एवं विभिन्न प्रकार रंगर सौंदर्यता लोकमानंकर मन को निज आड़क आकर्षित करिथाय। किंतु कोन आपण जानती एही होली पर्वर प्रथा केबेठु आरंभ होइतिला एवं काहीकि आरंभ होइतिला। तेबे आसंतु जानिबा एही भिडियो रे एही होली पर्व पछरे रहितिबा रहस्य एवं एहार मान्यता गुडिक। फाल्गुन पूर्णमी दोल पूर्णमी रूपे परिचित। दोल पूर्णमीर परदिन होली पर्व बसंत कालर दलयात्रा और होली पर्व भारतीय हिंदू परंपरार एक महान उत्सव रूपे पालित होता है। भगवान श्रीकृष्ण यही बसंत उत्सवर आराध्य देवता अटंती। ओडिशार पुरपल्ली रे राधाकृष्ण उपासनार उत्सव रे धनी दरिद्र जाति अजाति आबाल वृद्ध वनिता सकल श्रेणीर लोक माने आनंद उल्लास रे पालन करिथांती। होली पर्वर प्रथम मान्यता पुराण गीता और भागवत रे कृष्ण अवतारर महात्म्य वर्णना करा जायछि। द्वापर जुगर जेतेबेले पृथ्वी रे असुर मानकर अत्याचार वृद्धि पाइला एवं मनुष्य माने नीति अनीति धर्म अधर्म सबु भूली गले सही समय भगवान विष्णु मर्त्य लोक रे कृष्ण अवतार ग्रहण करथिले। प्रबल प्रतापी मथुरा राजा कंस श्रीकृष्ण को मारिबा पई धनुजात्रा उत्सवर आयोजन करी कृष्ण बलराम को गोपपुर को डकाइथिले। बाल्यकाल गोपपुर रे नंदराजा द्वारा प्रतिपालित कृष्णंकर अलौकिक कार्य देखि गोपवासी माने श्रीकृष्ण प्रति अत्यंत स्नेहशील हो पड़ते। कृष्ण बलराम मथुरा यात्रा प्रत्येक गोपवासी नर नारी मनरे भय और आशंका सृष्टि करथिला। जेतेबेले मथुरा अधिपति प्रबल प्रतापी कंस को बद्ध करी रामकृष्ण गोपपुर को प्रत्यावर्तन कले सेतेबेले गोपपुरर नरनारी माने अतिशय आनंद विह्वलित होई नृत्य गीत और कृष्ण लीला कीर्तन रे मजी जाइथिले। सही मधुर स्मृतिर परंपरा क्रमे बसंत काल रे दल उत्सव रूपे अनुष्ठित होई आसुछि। द्वितीय मान्यता अनुसार जगन्नाथଙ୍କ रचित ओडिया भागवत रे उल्लेख अछि जे जेतेबेले त्रिभुवन विजयी दानव राजा बलिर अत्याचार रे देवगण स्वर्ग लोक त्याग करी अरण्यर गिरी गोहर रे आत्मगोपन कले सेतेबेले देवमाता अदिति देवपुत्र मानकर रक्षा निमंते तांकर स्वामी महर्षि कश्यपଙ୍କ उपदेश मते अदिति फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि विष्णुंकर पूजा आराधना आरंभ करथिले। भगवान विष्णु अदिति उपासना संतुष्ट होई वामन अवतार धारण कर बलि को संहार करथिले। तेणु मर्त्यवासीगण फाल्गुन शुक्ल एकादशी ठारू 10 दिन काल विष्णुंकर पूजा उपासना करी दल उत्सव पालन करि आसुछंती। तृतीय मान्यता अनुसार यह ओडिया मानक पई बहुत महत्वपूर्ण कारण ओडिशार वैष्णव धर्मर प्रभाव क्रमे दल उत्सव महा जागजगरे पालित हेउथिबार ऐतिहासिक माने मत दियंती। श्री चैतन्यंकर ओडिशा अवस्थान काल रे प्राय 16 शताब्दी ठारू ओडिशा रे राधाकृष्ण उपासना उत्सव पालित होई आसुचे। ओडिशार पुरपल्ली रे फाल्गुन शुक्ल दशमी ठारू चैत्र कृष्ण पंचमी पर्यंत दल उत्सव अनुष्ठित होइथाय। फाल्गुन शुक्ल दशमी को फगु दशमी पूर्णमी को दल पूर्णमी और पूर्णमी परवर्ती 5 दिन को पंचु दल बोली कह जाए। फगु दशमी दिन ठाकुर मानक फगु बा अबीर अर्पण करा जाय चाचेरी भोग लागि करा जाय। राति रे राधाकृष्ण मूर्ति को विमान रे बसाई घंट मार्दन और भेरी तुरी और संकीर्तन समारोह रे ग्राम परिक्रमा करा जाय। ग्रामवासी माने निज निज गृह सम्मुख रे सुसज्जित बेदी रे ठाकुर को चाचेरी भोग और फगु अर्पण करिथांती। आ गोटे मान्यता अनुसार शुक्ल चतुर्दशी राति रे मेंढा कुड़िया पोड़ा उत्सव अनुष्ठित हुए। पौराणिक वर्णनारू जना जाए जे होली राक्षसीर पुओ मेंढासुर गोपपुरर शिशु मानक मारी देउथिबारु श्रीकृष्ण निर्देश रे गोपवासी माने काठ गदा उपरे मेंढासुर को पकाई ता देहरे अग्नि संचोग करिथिले। सेही पौराणिक स्मृति स्वरूप प्रत्येक ग्राम रे एपरी काठ गदा देहरे निया लगाई मेंढा कुड़िया पोड़ा उत्सव अनुष्ठित होइथाय। जेतेबेले फाल्गुन पूर्णमी दिन दल उत्सव आरंभ करा जाय सेतेबेले ओडिया मानकर साजसज्जा एवं ओडिया मानकर आनंद किछि अलग प्रकार होइथाय। ओडिशार पुरपल्ली मानकरे दल उत्सव निमंते स्वतंत्र दल मंडप मान रहिছে। मंदिर मानकर राधाकृष्ण मूर्ति को विमान रे अणा जाई दल मंडप उपरे सुसज्जित दल रे बसाई पूजा अर्चना करा जाय। दल मंडप चतुर्पार्श्व रे दुकान बजार बसी थाए एवं नाच गीत संकीर्तन और बाजाबाण रे पल्लीपुर प्रकंपित होई उठे। आ गोटे अति सुंदर प्रथा रही। ओडिशार गोपाल जाति निजको यदुवंशीय बोली विचार करती। से श्रीकृष्णंकर वंशधर एवं सेमानंकर पूर्व वंशधर माने गोपपुररू आसी ओडिशा रे बसवास करुछंती बोली विश्वास करती। तेणु ओडिशार गोपाल माने दल पूर्णमी को सेमानंकर श्रेष्ठ पर्व रूपे पालन करिथांती।
ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସେମାନେ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ଦେନୁ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଧୋତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ଘାଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପରଦିନ ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ଫଗୁ ବା ଅବିର ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଦେହରେ ଅବିର ବୋଳାବୋଳି ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶୁଭକାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ହୋଲି ବା ରଙ୍ଗ ଖେଳର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଖ୍ୟାୟିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହୋଲି ଅସୁରୁଣୀର ପୁତ୍ର ମେଣ୍ଢାସୁରକୁ କୃଷ୍ଣ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ତା ମୁଖ ଗୁହରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମେଣ୍ଢାସୁର ବର ପାଇଥିଲା ଯେ ତା ଦେହର ରକ୍ତ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ମେଣ୍ଢାସୁରର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଭୂମିରେ ନ ପଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଲ ଫଗୁ ଲେପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏପରି ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହୋଲି ପର୍ବକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ସବୁ ମାନ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟତା ହେଉଛି କିଛି ଏହିପରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ବାସି ଦିନକୁ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦାନବ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିବା ବେଳେ ତାର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଜନ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦେବତା ଓ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ଦେବ ଉପାସନା କରୁଥିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଲଲାଟ ପଟଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଦା ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲା। ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ତାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଭଉଣୀ ହୋଲିକା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ଲାଭ କରିଥିଲା ଯେ ତାର ଦେହ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଲିକା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ତାପରେ ଏକ କାଠଗଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ଏବଂ ହୋଲିକା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କୋଳରେ ଧରି କାଠଗଦା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ହୋଲିକା ବସିଥିବା କାଠଗଦାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ହୁ ହୁ ଜଳି ଉଠିଲା କାଠଗଦାଟି। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚନ୍ଦନ ତୁଲ୍ୟ ଶୀତଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ବର ପାଇଥିବା ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସର ଶରୀର ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ପାଲଟିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେବଶକ୍ତିର ଜୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦାନବ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆକାଶର ଦେବଗଣ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ, ପ୍ରଜାଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୂର୍ବ ରାତିର ଘଟଣା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା ଓ ତା ପରଦିନ ହୋଲି ରାକ୍ଷସର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ହୋଲି ଖେଳ ଏକ ପୌରାଣିକ ବିଧାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପଚାରରେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏକ ଔପଚାରିକ ବିଧାନ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଫଗୁ ବା ଅବିରର କେତେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଫଗୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ନିବାରକ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଶୀତ ଋତୁ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଫଗୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଔଷଧ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫଗୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଫଗୁ ହୋଇଥିବାର ଅଛି। କେମିକାଲ ଫଗୁ ରୋଗ ନିବାରକ ନୁହେଁ, ରୋଗର କାରକ ହୋଇଥାଏ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ବାଦ ବିବାଦ ଓ ମନାନ୍ତର ଭୁଲିଯାଇ ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ହୋଲି ପାଳନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏହା ଏକ ମହାନ ଜାତୀୟତା ଭାବର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି। ତେଣୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟିକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ରୂପେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ନୂତନ କୃଷି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୂତନ ବର୍ଷର ପାଣିପାଗ, ଗ୍ରହ ଚଳନ, ଫସଲର ଭଲମନ୍ଦ ଓ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଫଳର ସୂଚନା ସହ ନବପଞ୍ଜିକା ପଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।